बाजार को एक बड़ा और मजबूत सहारा बेलाकर मिल ही गया, लेकिन ऐसे सहारे के सामने रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता मौजूद है, सामने खड़ा है। सिर्फ एक दिन बाकी है उसमें, और उस एक दिन में वीकेंड सेशन है। ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स क्या यहां पर प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये हमें कल मालूम हो जाएगा। बाजार आज के दिन, जहां पर कल की एक करेक्शन के बाद लैकलूस्टर और टोटल लैकलूस्टर सेशन था, और इस लैकलूस्टर सेशन के कारोबार में फिलहाल बाजार ने थोड़ा सा सहारा मिला, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और इस बदलती हुई सूरत हाल में जहां पर बड़ा बाजार को सपोर्ट मिला, और उस कनेक्शन में मिला ट्रेजरी बिल्स की यील्ड्स में ऑलमोस्ट 4 सालों के बाद सिंगल डिजिट में अब वो नजर आई हैं। कल रात ही ये ऑक्शन हुआ, और इस बोली में तमाम अक्रॉस द बोर्ड यील्ड्स में कमी रही, चाहे वो महीने का टेन्योर हो, 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने की ट्रेजरी बिल्स हों। अक्रॉस द बोर्ड रिडक्शन देखी गई, और इस रिडक्शन के बाद सिंगल डिजिट का फिगर रहा। सितंबर 2021 के बाद ये नसीब हुआ है। 26 जनवरी यानी कि मंडे को, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिव्यू करेगा शरह सूद को, तो ऐसे में 50 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन की बहुत वाइडली एक्सपेक्टेशंस हैं कि कट होगा। और इस बदलती हुई सूरत हाल में जहां पर बाजार का डाटा आज के लैकलूस्टर सेशन के बाद डिक्लाइन किया, चाहे वो बाजार का हुजम हो या फिर मालियत हो, लेकिन ताकत का तवाज़न थोड़ा सा बहाल हुआ है आज के दिन। और इस ताकत के तवाज़न को के बहाल होने में जहां पर ऑलमोस्ट 1,86,000 कुछ पॉइंट्स को 100 इंडेक्स ने इंट्राडे पोस्ट किया, और वहां से रिकवरी की राह ली है। 1 अरब 25 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार आज हुआ बाजार में, जिसकी मालियत 59 अरब रुपए से तजावज की। 1 अरब 57 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 84.4 अरब रुपया जिसकी मालियत ठहरी थी कल के सेशन में। 100 इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां पर भी रिडक्शन देखी गई वॉल्यूम्स में। 70 करोड़ शेयर से ज्यादा के कारोबार पर आज कमी रही। 46.2 करोड़ शेयर्स का कारोबार देखा गया। 55 शेयर्स में इजाफा, 44 में कमी, और एक स्टॉक अनचेंज रहा। बहुत तेजी से बदलाव देखा गया आज के दिन डे ऑन डे बेसिस पर। 4,77,002 नंबर ऑफ ट्रेड थी अक्रॉस द बोर्ड पूरे बाजार में, जहां पर 6,26,988 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 486 स्टॉक्स में आज खरीदो फरोख्त रही बाजार पर। 238 में इजाफा, 201 में कमी, और 47 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे हैं। बाजार की आउटलुक काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है यहां पर, जहां पर हम एक ऐसे फेस में दाखिल हो रहे हैं कि वहां पर काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बैंक्स ने आज फिर बाजार पर दबाव बरकरार रखा। ऐसे में आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल या फिर मिसलेनियस सेक्टर्स ने उनका सहारा दिया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज, कंपनीज के सेक्टर ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। सबसे बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी। और ऐसे में जहां पर ट्रेजरी बिल्स की यील्ड में रिडक्शन थी और हिस्टोरिकल रिडक्शन थी, सीमेंट सेक्टर ने उसको काफी एंजॉय किया। 125 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी आज के दिन। लकी हो, डीजी खान हो, मैपल लीफ सीमेंट हो, इन तमाम स्टॉक्स में आज बेहतरी देखी गई। फर्टिलाइजर सेक्टर 81 पॉइंट्स, पावर 116, और रिफाइनरीज ने आज 90 पॉइंट्स को ऐड किया। अटक रिफाइनरी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंची, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। ट्रेजरी बिल्स की रिडक्शन अगर हम देखें तो एक महीने का टेन्योर 31 बेसिस पॉइंट्स की कमी, 9.8% का रेट रहा। 3 महीने की टेन्योर पर 26 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन देखी गई, 9.89% का रेट रहा इस कमी के बाद। 6 महीने की टेन्योर 22 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन, 9.94% का रेट रहा। जबकि 12 महीने की टेन्योर पर 16 बेसिस पॉइंट्स का कट लगा, 10% रेट रहा। बदलती हुई सूरत हाल में
اور ریٹ کٹ کی اب جو لیٹسٹ ریٹ کٹ ہے بالکل شرح سود کی ریویو کے 2 ہی دن پہلے وہ ایک بڑا میسج لے کر سامنے موجود ہے، اور ریڈکشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 26 جنوری کو 50 بیسس پوائنٹس کی، جس کی مارکیٹ ایکسپیکٹیشن لگائے ہوئے ہے، ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ایک جو سینٹیمنٹ ہے وہ چینج ہوگا ٹوارڈز ڈسکریشنری، اور سائیکلیکل سیکٹر میں کافی بہتری آنے کی توقعات ہیں۔ اور ایسے میں جہاں پر سنگل ڈیجٹ کا فگر ہے ٹریجری بلز کا، تو اب کافی پر امید ہے بازار اس اپ کمنگ پالیسی ریویو میں۔ آج کے دن جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روٹیشن گردش اسی ڈیولپمنٹ کو لے کر بازار میں دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں پر اینگرو گروپ نے آج سب سے پازیٹیو کنٹریبیوٹ کیا، اینگرو ہولڈنگ، اینگرو فرٹیلائزر اور ہب پاور نے۔ ایسے میں بڑے سٹاکس جیسے کہ بینکس ہیں، بہت بڑا ہیوی ویٹ سٹاکس ہیں، ان میں کافی وزن رکھتے ہیں، انہوں نے آج پھر نیگیٹو کنٹریبیوٹ کیا، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن قدرے آج کم تھی، اس کی شدت کم تھی۔ سب سے ٹاپ نیگیٹو کنٹریبیوشن یو بی ایل نے دی، جس نے کہ 87 پوائنٹس کا اخراج کیا، ایچ بی ایل نے 52 پوائنٹس، بینک آف پنجاب 35، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر بھی آج 22 پوائنٹس کا ریڈکشن کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ روٹیشن اور ایسے میں مانیٹری پالیسی کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس مانیٹری پالیسی کی سٹیٹمنٹ کے فوراً بعد جو ری گروپنگ ہے یہاں پر روٹیشن میں، وہ ہمیں بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ آج کا لیکلوسٹر سیشن، کل ویکنڈ سیشن ہوگا، آخری دن ہوگا، اور ایسے میں بازار اگر اپ سائڈ دیکھیں اس روٹیشن کے نتیجے میں، تو پہلے ہاف میں آلموسٹ 1,88,171 پوائنٹس کا لیول ہٹ کرنے کی پوزیشن میں ضرور ہے۔ اور ایسے میں چونکہ سیمنٹ اور جو سائیکلیکل سیکٹرز ہیں، ان تمام سیکٹرز میں انڈیکس ہیوی ویٹس بہت بڑے ان کا ویٹیج نہیں ہے، تو ایسے میں کسی دوسرے سیکٹر سے جس کا ویٹیج بہت بڑا ہو، ان سٹاکس کو سامنے آنا ہوگا۔ اور نمبر 3 جو لیکوڈیٹی سائیڈ ہے، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ روٹیشن ہونی چاہیے۔ ایسے میں جہاں پر ہائی نون لیبارٹریز نے انٹروڈیوس کیا پروجیکٹ فورس، اور اب وہ ورلڈ کلاس فارما فیسلٹی کو پیش کرنے جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ آئل بوائے کی ارننگ پر شیئر اس آخری کوارٹر میں تھوڑا سا پرافٹ کے زمرے میں آتی ہوئی نظر آئی ہے۔ دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، لیکن کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور کچھ نئی ٹرینڈنگ نیوز کے ساتھ۔ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔